केंद्र सरकार आम चाषी भाई भौणी मानक पाई किस्ती टंका पठेले। जो कृषक भाई भौणी माने किस्ती टंका पाइले से कहते ये किस्ती टंका आम काम आसो। जो कृषक भाई भौणी माने किस्ती टंका पाइलेनी सेमानकर मन बहुत दुख। टंका एमिति गोटे जिनस जदि आपण मानक साई पड़िशा बंधु बांधव टंका पाउथिबे आपण माने टंका पाउ नथिबे तो आपणक मन निश्चय दुख हब। भारत सरकार तरफ जो कृषक भाई भौणी मानकु किस्ती टंका पठा जाइछि तो सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला एई 21तम किस्ती रे केउ चाषी भाई भौणी माने किस्ती टंका पाइले, केउ केउ बैंक अकाउंट रे किस्ती टंका गुड़िक पड़ जाइछि। एई 21तम किस्ती रे केउ कृषक भाई भौणी माने तांकर नामटी पीएम किसान रु कटि जाइछि। ता सहित काहेकि एई कृषक भाई भौणी मानकर नाम पीएम किसान योजना रु सरकार काटी देइचंती। आपण मानकर किस्ती टंका आपणक खाता को आसीबो कि नाही ये सबु द्वंद्व आपणक मन भितर रहिछि। सबु किछि एई वीडियो रे मु आपण मानकु क्लियर कर देबी। सेथिपाई बिना स्किप रे आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फल रे आपण सबु किछि जानि परिबे बुझी परिबे। देखंतु प्रथम करी एई चैनल ले जे कोनसी अपडेट प्रथमे अपलोड हुए तापर बाकी चैनल गुडी को अपडेट करांती। जदि आमे पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका देखिबा जे प्रथमे को बैंक मानकरे पहुंचीची बा तांको अकाउंट रे ऑलरेडी डिपॉजिट हे सारलानी तो प्रथमे आपण मानकर एयरटेल पेमेंट बैंक रे आपण मानकर आसी तापर आपण मानकर आईबीपी अकाउंट रे आसी तापर आपण मानकर एसबीआई अकाउंट रे आसी तापर आपण मानकर पीएनबी अकाउंट को आसी तापर यूनियन बैंक रे आसी बैंक ऑफ इंडिया रे आसी तो बैंक ऑफ बड़ौदा रे भी आसी बहुत अकाउंट रही जेटा कि आपण मानकु मु जणै पारु नै जहा स्क्रीनशॉट रे चासी भाई भौणी माने मते पठेइथिले व्हाट्सएप माध्यम रे एई सब बैंक रे वर्तमान आसीची। सबुठु एयरटेल पेमेंट बैंक रे अधिक चासी मानक अकाउंट को आसीची से माने 2000 टंका रिसीव करि सारचंती मेसेज मध्य तांको मोबाइल को आसीची। आउ किछि हिताधिकारींकर उत्कल ग्रामीण बैंक थिला तो सेई बैंक रे मध्य किछि किछि टंका आसीची। बाकी जो चासी भाई भौणी माने आज 21तम किस्ती टंका पाई नाहंती आपण माने जमा भी मन दुख करंतुनी। आसंता काली अर्थात गुरुवार दिन आपण मानकर 11:30 सुधा आपण मानकर किस्ती टंका आपणक बैंक रे डिपॉजिट हो जाइथिबो। काहे कि आपण भाबुते आज काहे आसिलानी काली आसीबो। देखंतु डीबीटी माध्यम रे जो टंका गुडी को पठा जाए प्रोसेसिंग लेंदी जुगु सर्वर डाउन जुगु किछि चासी आज पाइचंती आउ जो चासी रहिचंती से माने आसंता काली अर्थात गुरुवार दिन किस्ती टंका पाइबे 11:30 सुधा। जो चासी माने पीएम किसान रो रूल रेगुलेशन एवं सब किछि काम करिचंती तो सेही चासी मानकु 21तम किस्ती टंका अर्थात आज से मानको खाता रे 2000 टंका डिपॉजिट होईची। पीएम किसान रे बहुत सारा कारण भी अछि एवं बहुत सारा असुविधा मध्य रहिची। देखंतु आपनको मोबाइल स्क्रीन ले मु जो शो करेची जदि एई भलिया प्रॉब्लम आपण मानकर रहिची ताले आपण माने पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका पाई परिबे नाही। देखंतु आपण मानकर तीनोटी दिनस जो रहिची आपण मानकर लैंड सीडिंग ये सहित दरकार ता सहित आपण मानकर ईकेवाईसी आपण मानकर यस रहितबा दरकार ता सहित आपण मानकर बैंक आधार सीडिंग यस रहितबा दरकार। एई तीनोटी यस जो मानकर थिला तो एथरो पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका तांको बैंक अकाउंट को आसीची। किंतु गोटे कथा आपण जानि रखंतु एई तीनोटी जिंस भी जदि आपण मानकर ठीक रहिची तथापि टंका आसीबनी। काहे कि आसीबनी ना जदि आपण मानकर एई भली प्रॉब्लम रहिची एफटीओ रे रेड छक्की मरा आइची तो ताहाले आपण मानकर पीएम किसान टंका आपणक खाता को आसी परिबो नाही। आपण भाबुथिबे एही एफटीओ टाको आमे केमिति ठीक करिवा। ठीक करिवार किछि बाटो अछि कि तो सेमिति किछि एफटीओ ठीक करिया पाई बाटो किछि नाही।
ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଏଫ୍ଟିଓଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ବି କରିପାରିବେନି କି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବାଲା ସେଠିକି ଗଲେ ଏଫ୍ଟିଓଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ଅଟୋମେଟିକଲି। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଠିକ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଏଫ୍ଟିଓ ଜାଗାରେ ୟେସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସଟି ୱେଟିଂ ଫର୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଏଫ୍ଟିଓ ଜାଗାରେ ୟେସ୍ ହୋଇଯିବ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଏଲିଜିବିଲିଟି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠକ ଟାଇପ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କେଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଏନଗେଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ମୁଁ କରାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଟକିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଠକ ଟାଇପ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏନଗେଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା, ଏଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ, ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଟପିକକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବେଶୀ ହିଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତ ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ କରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାମ କଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଏଲିଜିବିଲିଟିରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାହାର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କରିନଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଏଲିଜିବିଲିଟିରେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡ ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆପଣ ପରିବାରରେ ମିଳିମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମଟି ଥିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆମେ ଅଲଗା କରିବା, ଘର ପାଇବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନିଜର ନାମଟିକୁ କାଟିଦେଲେ। ତ ଏଇ କାଟିଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହୋଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଏଲିଜିବିଲିଟି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋ କ'ଣ କରେଇଛି? ୟୋର ପେମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାଲି ଷ୍ଟପେଡ୍ ଏଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଫ୍ଟର 1/2/2019 ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଜନ୍ସ ଅଦର ଦେନ୍ ଇନହେରିଟାନ୍ସ। The case is under verification. Kindly contact your nearest concerned department office for further assistance. ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ 1/2/2019 ପରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାଟି ଯାଞ୍ଚଧୀନ ଅଛି। ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଫେଲ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏଫ୍ଟିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଇନ୍ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଡେଥ୍, ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତ ସରକାର ଏହାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହିଁ।
तो सेथिपाई आपण मानकर रीजन फॉर फेल्ड रही ट्रांजैक्शन एफटीओटी फेल हो जाउची तो सेथिपाई आपण माने आधार कार्ड टी को अपडेट करिनेबे जदि 10 वर्ष परे हो जाइची ता सहित आपण मानकर जमी जमा रेकर्ड जहाँ भी देइचंती ताकू टिके अपडेट करनेबे एही प्रॉब्लम टी आपण मानकर समाधान हो जिवो आ गुटे देखंतु रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी कारण मध्य रही यू हैव बीन मार्क्ड एज एन इनएलिजिबल बेनिफिशियरी प्लीज विजिट योर नियरेस्ट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस यार माने हला आपण को अयोग्य हिताधिकारी भाबरे चिन्हित करा जाइछि अधिक सहायता पाई दया करी आपणकर निकटस्थ कृषि विभाग कार्यालय को जांतु अयोग्यता हेबार आ गुटे कारण देखंतु कौन रही योर पेमेंट इज टेम्पोराली स्टॉपेड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ रिसीविंग पीएम किसान बेनिफिट्स द केस इज अंडर वेरिफिकेशन काइंडली कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ऑफिस फॉर फर्दर असिस्टेंस यार माने हला स्वामी एवं स्त्री उभय प्रधानमंत्री किसान लाभ पाउचंती बोली सन्देह होइतिवारु आपणक देय अस्थायी भावरे बंद कर दिया जाइछि मामलाटी जांच चलीछि अधिक सहायता पाई दयाकरी आपण मानकर निकटतम संपृक्त विभाग कार्यालय सहित जोगाजोग करंतु जदि आपण मानकर एई भली असुविधा रहिछि ताहाले आपण कमेंट सेक्शन ले मते कमेंट करिकि जणांतु एहार समाधान रो वीडियो मध्य मु आपण मानकु प्रोवाइड करिवि ता सहित को डिस्ट्रिक्ट आपण वीडियोटी देखुचंती ता मध्य कमेंट सेक्शन ले जणाइबे।